Men qarab. Senga bitta qizlarni 3 ta 4 talarni 20 tasi rasmi bor. Hammasini bitta ko'rib chiq. Yana boshlaysizmi, oyi? Mani xotinim bor, nima qilaman bularni? Senga xotin kerak bo'lmasa, menga kelin kerak. Shunga qidiryapman. Hamma narsani o'zim tayyorlayapman. Mana salatlar-yu, ovqatlar-yu hammasini o'zim tayyorladim. Kelin olsam, shularni kelin qilgan bo'lardi. Men ham charchayman. Qo'ying, oyi. Bir qizni baxtsiz qilmaylik. Bo'ladigan. Birinchi onani rozi qilish kerak. Keyin siqilib o'lib ketish kerak, to'g'rimi? Unga er kerak emas. Iya? Agar unga er kerak emas. Qaytarib olib kelsang, sendan rozi emasman. Qani u? Qani? Ketib qoldi-yu o'zi. Unaqalar o'zi uchun yashaydi. Hali bolasini ham hali detton-pettonga tashab ketadi. Oyi, sizdan qochib ketdi-ku. Nima? Men nima ajdahomanmi qochib ketadi mendan, a? Ajdahomanmi? A? Gapir. To'g'risi-da, oyi. Ha, nima to'g'ri? Haydaganingizdan keyin ketadi-da, nima qilsan yana? Haydaganim yo'q. Ha. Oilani istasa, eri istasa, kechirim so'rasa bo'lardi. Ha, egilgan boshi qilish kesmaydi. Kechirim so'ramaydimi, oyijon? Mama desa ham mayli. Mama, izvini desa bo'lardi-ku. Bir og'iz. Menga hech kim kerak emas, oyi. Olib kelmaysan, men aytgan bo'ladi baribir. Ey o'risini. Mana Musrol. G'o'daymi ket. Kattasi yuribdi. Tavba qildim, ha. Nodir, qayoqlarda yuribsan, Nodir? Qayoqlarda yuribsan, ha? Voy, sog'inib ketdim bolam, juda ham sog'indim bolam. Nega unaqasan, ha? Tushlarimga kirib chiqasan bolam. Mayli, pari bilan yashasang ham mayli. Voy, shuncha yerga deb chiqdi-yu. Yo'q, mayli. Yo'q, mayli emas. Ezvording-ku. Bo'ldi, beraman. Hoy, ketsam beraman. Abba. Dam olish nima bo'ldi? Shunaqa qolib ketaveramizmi? Biletlarimiz ham kuyadimi endi? Shuncha pul. Oyim yo'q deyaptilar-ku. Boshqa ilojimiz bormi? Yo'q-ku. Nima? O'zimizcha yasha olmaymizmi? Meni borgim kelyapti. Meni ham borgim kelyapti. Nima qilay? Muncha oyizdan qo'rqasiz? Men oyimdan qo'rqmayman. Shunchaga hurmat qilaman. Aldamang, qo'rqasiz. Oyim uxladilarmi? Yo'q, hali ham televizor ko'ryaptilar. Bir nima qilib oyimni tashab ketishimiz kerak. Maza qilib kelardik. Mendachi bitta g'oya bor. Hozir.
ओए Satang. Mayli, o'ylab ko'rsin. Keyin gaplashdim. Nima haqida gaplashdinglar? Nima haqida gaplashdinglar? Nargiz opaga sekingina gap ochdim. Yo'q degandir. Qari cholga tegamanmi deb, ha? Boshqa chorasi ham yo'q. Men javob berishga shoshmang. O'ylab ko'ring deb aytdim. Keyin indamadim. Boshqa chorasi ham yo'q. Lekin yolg'iz o'zi qiynalayotgan ekan dada. Nima bo'lsa ham peshonasidan ko'radi. Shu dada. Menga faqat siz yaxshi ko'rib uylansangiz bo'ldi. Choy ichasizmi? Mayli. नाजरीन ड्रामे में दिखाते हैं कि ये गाड़ी में दोस्त घूम रहे होते हैं और काफ़ी स्पीड से आ रहे होते हैं। इतनी देर में सामने एक पार्क आ जाता है और उसके बीच में एक होटल होता है। ये बोलते हैं कि चलो आओ कोई होटल से खा पी लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं और सुकून कर लेते हैं। वो बोलती है बताओ क्या खाना पीना है। वो बोलती है कि इरादा तो नहीं है, चलो कोई हल्की फुल्की चीज़ खा पी लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह या कॉफ़ी पी लेते हैं। वो बोलती है कि बाहर गर्मी भी बहुत है लेकिन अभी क्या करें। बोलते कौन नहीं अभी चलते हैं, थोड़ा माहौल सही है, इतनी गर्मी भी नहीं है। वो बोलता है कि चलो कुछ खाना है तो बता दो, नहीं तो हम आगे चले जाते हैं। वो बोलता है कि नहीं ठीक है चलो आ जाओ चलते हैं। उसके बाद वो गाड़ी पार्क में लगाते हैं। गाड़ी पार्क में लगाने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, कार का शीशा लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद वो चले जाते हैं पार्क में। वहाँ पे एक लॉन बना होता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि बोलते चलो आज जल्दी जल्दी से कुछ ही खा पी के वहाँ से लेके आ जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारा माहौल बना होता है। उसके बाद वो वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम दोनों घूमते हैं फिरते हैं और वहाँ पे खा रहे होते हैं। इतनी देर के बाद वो बोलती है कि आज मौसम भी सही है और आज हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वो काफ़ी देर एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो वापस आते हैं और दूसरी जानब जो उनका अंकल होता है वो काफ़ी बीमार पड़ा होता है। उसे कॉल आती है कि बोलते कितनी देर हो गई तुम अभी तक वापस नहीं आए हो, तुम कहाँ हो। वो बोलते कि बस हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो। उसके बाद वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय करने के बाद वो उसको कॉल करते हैं कि कुछ खाना पीना है तो हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं, आपकी तबीयत कैसी है। वो बोलता है कि अभी तो मैं ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी मेडिसन तो मैं खा रहा हूँ लेकिन हॉस्पिटल में हूँ। वो बोलता है कि चलो हम लोग थोड़ी देर में आपके पास पहुँचने वाले हैं, आपका हाल चाल भी पूछेंगे और आपके साथ थोड़ा सा टाइम भी गुजारेंगे। वो बोलता है सही है, जल्दी जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोलता है सही है कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब जो उसका अंकल होता है वो देख रहा होता है उन दोनों को। ये दोनों काफ़ी देर से घर से निकले हुए हैं और आपस में घूम रहे हैं। वो गाड़ी से निकलता है और उसका सलाम लेता है। सलाम लेने के बाद वो बोलता है कि तुम कहाँ थे इतनी देर से। वो बोलता है कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने गए थे। बोलते इतनी देर लगा दी, इतनी देर तो नहीं लगाते जितनी देर आपने लगा दी, लेकिन आज तुम दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हो। बोलते इसी तरह खुश रहा करो। उसके बाद वो बोलता है कि क्या क्या शॉपिंग की है आपने। बोलते उधर भी गए थे अंकल की जानब कहीं। बोलते हैं नहीं अभी हम लोगों ने वहाँ पर जाना है, अभी हम लोग वहाँ पर नहीं गए। बोलते चलो हुआ ना वहाँ से। नाजरीन ड्रामे में दिखाते हैं कि ये गाड़ी में दोस्त घूम रहे होते हैं और काफ़ी स्पीड से आ रहे होते हैं। इतनी देर में सामने एक पार्क आ जाता है और उसके बीच में एक होटल होता है। ये बोलते हैं कि चलो आओ कोई होटल से खा पी लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं और सुकून कर लेते हैं। वो बोलती है बताओ क्या खाना पीना है। वो बोलती है कि इरादा तो नहीं है, चलो कोई हल्की फुल्की चीज़ खा पी लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह या कॉफ़ी पी लेते हैं।
وہ بولتی ہے کہ باہر گرمی بھی بہت ہے لیکن ابھی کیا کریں. بولتے کون نہیں ابھی چلتے ہیں, تھوڑا ماحول صحیح ہے, اتنی گرمی بھی نہیں ہے. وہ بولتا ہے کہ چلو کچھ کھانا ہے تو بتا دو, نہیں تو ہم آگے چلے جاتے ہیں. وہ بولتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے چلو آ جاؤ چلتے ہیں. اس کے بعد وہ گاڑی پارک میں لگاتے ہیں. گاڑی پارک میں لگانے کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں. کار کا شیشہ لاک کرتے ہیں. لاک کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پارک میں. وہاں پہ ایک لان بنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ بولتے چلو آج جلدی جلدی سے کچھ کھا پی کے وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں. وہاں پہ کافی سارا ماحول بنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ وہاں سے آئس کریم لیتے ہیں. آئس کریم دونوں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں. اتنی دیر کے بعد وہ بولتی ہے کہ آج موسم بھی صحیح ہے اور آج ہم دونوں انجوائے کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کافی دیر انجوائے کرتے ہیں. انجوائے کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور دوسری جانب جو ان کا انکل ہوتا ہے وہ کافی بیمار پڑا ہوتا ہے. اسے کال آتی ہے کہ بولتے کتنی دیر ہو گیا تم ابھی تک واپس نہیں آئے ہو, تم کہاں ہو. وہ بولتے کہ بس ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے, تم پریشان نہ ہو. اس کے بعد وہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. انجوائے کرنے کے بعد وہ اس کو کال کرتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا ہے تو ہم آپ کے لیے لے کر آ جاتے ہیں. آپ کی طبیعت کیسی ہے. وہ بولتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک ہوں, کافی بہتر ہوں, لیکن ابھی بھی میڈیسن تو میں کھا رہا ہوں لیکن ہاسپٹل میں ہوں. وہ بولتا ہے کہ چلو ہم لوگ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں, آپ کا حال چال بھی پوچھیں گے اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی گزاریں گے. وہ بولتا ہے صحیح ہے, جلدی جلدی سے آ جاؤ میرے پاس, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. وہ بولتا ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری جانب جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کو. یہ دونوں کافی دیر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور آپس میں گھوم رہے ہیں. وہ گاڑی سے نکلتا ہے اور اس کا سلام لیتا ہے. سلام لینے کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کہاں تھے اتنی دیر سے. وہ بولتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا شاپنگ کرنے گئے تھے. بولتے اتنی دیر لگا دی. اتنی دیر تو نہیں لگاتے جتنی دیر آپ نے لگا دی, لیکن آج تم دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہو. بولتے اسی طرح خوش رہا کرو. اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کیا کیا شاپنگ کی ہے آپ نے. بولتے ادھر بھی گئے تھے انکل کی جانب کے. نہیں بولتا ہے نہیں ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر جانا ہے, ابھی ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے. بولتے چلو ہوا نا وہاں سے. ناظرین ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ یہ گاڑی میں دوست گھوم رہے ہوتے ہیں اور کافی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں. اتنی دیر میں سامنے ایک پارک آ جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک ہوٹل ہوتا ہے. یہ بولتے ہیں کہ چلو آؤ کوئی ہوٹل سے کھا پی لیتے ہیں, یہاں پہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور سکون کر لیتے ہیں. وہ بولتی ہے بتاؤ کیا کھانا پینا ہے. وہ بولتی ہے کہ ارادہ تو نہیں ہے, چلو کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا پی لیتے ہیں, آئس کریم وغیرہ یا کافی پی لیتے ہیں. وہ بولتی ہے کہ باہر گرمی بھی بہت ہے لیکن ابھی کیا کریں. بولتے کون نہیں ابھی چلتے ہیں, تھوڑا ماحول صحیح ہے, اتنی گرمی بھی نہیں ہے. وہ بولتا ہے کہ چلو کچھ کھانا ہے تو بتا دو, نہیں تو ہم آگے چلے جاتے ہیں. وہ بولتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے چلو آ جاؤ چلتے ہیں. اس کے بعد وہ گاڑی پارک میں لگاتے ہیں. گاڑی پارک میں لگانے کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں. کار کا شیشہ لاک کرتے ہیں. لاک کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پارک میں. وہاں پہ ایک لان بنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ بولتے چلو آج جلدی جلدی سے کچھ کھا پی کے وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں. وہاں پہ کافی سارا ماحول بنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ وہاں سے آئس کریم لیتے ہیں. آئس کریم دونوں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں. اتنی دیر کے بعد وہ بولتی ہے کہ آج موسم بھی صحیح ہے اور آج ہم دونوں انجوائے کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کافی دیر انجوائے کرتے ہیں. انجوائے کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور دوسری جانب جو ان کا انکل ہوتا ہے وہ کافی بیمار پڑا ہوتا ہے. اسے کال آتی ہے کہ بولتے کتنی دیر ہو گیا تم ابھی تک واپس نہیں آئے ہو, تم کہاں ہو. وہ بولتے کہ بس ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے, تم پریشان نہ ہو. اس کے بعد وہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. انجوائے کرنے کے بعد وہ اس کو کال کرتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا ہے تو ہم آپ کے لیے لے کر آ جاتے ہیں. آپ کی طبیعت کیسی ہے. وہ بولتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک ہوں, کافی بہتر ہوں,
لیکن ابھی بھی میڈیسن تو میں کھا رہا ہوں لیکن ہاسپٹل میں ہوں۔ وہ بولتا ہے کہ چلو ہم لوگ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، آپ کا حال چال بھی پوچھیں گے اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی گزاریں گے۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، جلدی جلدی سے آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کو کہ یہ دونوں کافی دیر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور آپس میں گھوم رہے ہیں۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہے اور اس کا سلام لیتا ہے۔ سلام لینے کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ وہ بولتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا شاپنگ کرنے گئے تھے۔ بولتے اتنی دیر لگا دی؟ اتنی دیر تو نہیں لگاتے جتنی دیر آپ نے لگا دی، لیکن آج تم دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ بولتے اسی طرح خوش رہا کرو۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کیا کیا شاپنگ کی ہے آپ نے؟ بولتے ادھر بھی گئے تھے انکل کی جانب کریں۔ بولتا ہے نہیں، ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر جانا ہے، ابھی ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے۔ بولتے چلو ہوا نا وہاں سے۔ ناظرین، ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ یہ گاڑی میں دوست گھوم رہے ہوتے ہیں اور کافی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں سامنے ایک پارک آ جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک ہوٹل ہوتا ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ چلو آؤ کوئی ہوٹل سے کھا پی لیتے ہیں، یہاں پہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور سکون کر لیتے ہیں۔ وہ بولتی ہے بتاؤ کیا کھانا پینا ہے؟ وہ بولتی ہے کہ ارادہ تو نہیں ہے، چلو کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا پی لیتے ہیں، آئس کریم وغیرہ یا کافی پی لیتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ باہر گرمی بھی بہت ہے لیکن ابھی کیا کریں؟ بولتے کوئی نہیں، ابھی چلتے ہیں، تھوڑا ماحول صحیح ہے، اتنی گرمی بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ چلو کچھ کھانا ہے تو بتا دو، نہیں تو ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ بولتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے چلو آ جاؤ چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گاڑی پارک میں لگاتے ہیں۔ گاڑی پارک میں لگانے کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں، کار کا شیشہ لاک کرتے ہیں۔ لاک کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پارک میں۔ وہاں پہ ایک لان بنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ بولتے چلو آج جلدی جلدی سے کچھ کھا پی کے وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ کافی سارا ماحول بنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے آئس کریم لیتے ہیں۔ آئس کریم دونوں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد وہ بولتی ہے کہ آج موسم بھی صحیح ہے اور آج ہم دونوں انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کافی دیر انجوائے کرتے ہیں۔ انجوائے کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور دوسری جانب جو ان کا انکل ہوتا ہے وہ کافی بیمار پڑا ہوتا ہے۔ اسے کال آتی ہے کہ بولتے کتنی دیر ہو گیا، تم ابھی تک واپس نہیں آئے ہو، تم کہاں ہو؟ وہ بولتے کہ بس ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ انجوائے کرنے کے بعد وہ اس کو کال کرتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا ہے تو ہم آپ کے لیے لے کر آ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک ہوں، کافی بہتر ہوں، لیکن ابھی بھی میڈیسن تو میں کھا رہا ہوں لیکن ہاسپٹل میں ہوں۔ وہ بولتا ہے کہ چلو ہم لوگ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، آپ کا حال چال بھی پوچھیں گے اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی گزاریں گے۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، جلدی جلدی سے آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کو کہ یہ دونوں کافی دیر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور آپس میں گھوم رہے ہیں۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہے اور اس کا سلام لیتا ہے۔ سلام لینے کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ وہ بولتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا شاپنگ کرنے گئے تھے۔ بولتے اتنی دیر لگا دی؟ اتنی دیر تو نہیں لگاتے جتنی دیر آپ نے لگا دی، لیکن آج تم دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ بولتے اسی طرح خوش رہا کرو۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کیا کیا شاپنگ کی ہے آپ نے؟ بولتے ادھر بھی گئے تھے انکل کی جانب کریں۔ بولتا ہے نہیں، ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر جانا ہے، ابھی ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے۔ بولتے چلو ہوا نا وہاں سے۔ ناظرین، ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ یہ گاڑی میں دوست گھوم رہے ہوتے ہیں اور کافی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں سامنے ایک پارک آ جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک ہوٹل ہوتا ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ چلو آؤ کوئی ہوٹل سے کھا پی لیتے ہیں، یہاں پہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور سکون کر لیتے ہیں۔ وہ بولتی ہے بتاؤ کیا کھانا پینا ہے؟ وہ بولتی ہے کہ
ارادہ تو نہیں ہے، چلو کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا پی لیتے ہیں، آئس کریم وغیرہ یا کافی پی لیتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ باہر گرمی بھی بہت ہے لیکن ابھی کیا کریں، بولتے کون نہیں ابھی چلتے ہیں، تھوڑا ماحول صحیح ہے، اتنی گرمی بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ چلو کچھ کھانا ہے تو بتا دو، نہیں تو ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ بولتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے چلو آ جاؤ چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گاڑی پارک میں لگاتے ہیں، گاڑی پارک میں لگانے کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں، کار کا شیشہ لاک کرتے ہیں، لاک کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پارک میں۔ وہاں پہ ایک لان بنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ بولتے چلو آج جلدی جلدی سے کچھ کھا پی کے وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ کافی سارا ماحول بنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے آئس کریم لیتے ہیں، آئس کریم دونوں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد وہ بولتی ہے کہ آج موسم بھی صحیح ہے اور آج ہم دونوں انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کافی دیر انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور دوسری جانب جو ان کا انکل ہوتا ہے وہ کافی بیمار پڑا ہوتا ہے۔ اسے کال آتی ہے کہ بولتے کتنی دیر ہو گیا تم ابھی تک واپس نہیں آئے ہو، تم کہاں ہو؟ وہ بولتے کہ بس ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ انجوائے کرنے کے بعد وہ اس کو کال کرتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا ہے تو ہم آپ کے لیے لے کر آ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک ہوں، کافی بہتر ہوں، لیکن ابھی بھی میڈیسن تو میں کھا رہا ہوں لیکن ہاسپٹل میں ہوں۔ وہ بولتا ہے کہ چلو ہم لوگ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، آپ کا حال چال بھی پوچھیں گے اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی گزاریں گے۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، جلدی جلدی سے آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کو، یہ دونوں کافی دیر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور آپس میں گھوم رہے ہیں۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہے اور اس کا سلام لیتا ہے، سلام لینے کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ وہ بولتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا شاپنگ کرنے گئے تھے۔ بولتے اتنی دیر لگا دی؟ اتنی دیر تو نہیں لگاتے جتنی دیر آپ نے لگا دی، لیکن آج تم دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہو، بولتے اسی طرح خوش رہا کرو۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کیا کیا شاپنگ کی ہے آپ نے؟ بولتے ادھر بھی گئے تھے انکل کی جانب کے، نہیں بولتا ہے نہیں ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر جانا ہے، ابھی ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے۔ بولتے چلو ہوا نا وہاں سے۔ ناظرین ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ یہ گاڑی میں دوست گھوم رہے ہوتے ہیں اور کافی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں سامنے ایک پارک آ جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک ہوٹل ہوتا ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ چلو آؤ کوئی ہوٹل سے کھا پی لیتے ہیں، یہاں پہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور سکون کر لیتے ہیں۔ وہ بولتی ہے بتاؤ کیا کھانا پینا ہے؟ وہ بولتی ہے کہ ارادہ تو نہیں ہے، چلو کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا پی لیتے ہیں، آئس کریم وغیرہ یا کافی پی لیتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ باہر گرمی بھی بہت ہے لیکن ابھی کیا کریں، بولتے کون نہیں ابھی چلتے ہیں، تھوڑا ماحول صحیح ہے، اتنی گرمی بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ چلو کچھ کھانا ہے تو بتا دو، نہیں تو ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ بولتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے چلو آ جاؤ چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گاڑی پارک میں لگاتے ہیں، گاڑی پارک میں لگانے کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں، کار کا شیشہ لاک کرتے ہیں، لاک کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پارک میں۔ وہاں پہ ایک لان بنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ بولتے چلو آج جلدی جلدی سے کچھ کھا پی کے وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ کافی سارا ماحول بنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے آئس کریم لیتے ہیں، آئس کریم دونوں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد وہ بولتی ہے کہ آج موسم بھی صحیح ہے اور آج ہم دونوں انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کافی دیر انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور دوسری جانب جو ان کا انکل ہوتا ہے وہ کافی بیمار پڑا ہوتا ہے۔ اسے کال آتی ہے کہ بولتے کتنی دیر ہو گیا تم ابھی تک واپس نہیں آئے ہو، تم کہاں ہو؟ وہ بولتے کہ بس ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ انجوائے کرنے کے بعد وہ اس کو کال کرتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا ہے تو
तो हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं। आपकी तबीयत कैसी है? वो बोलता है कि अभी तो मैं ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी मेडिसन तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में हूँ। वो बोलता है कि चलो हम लोग थोड़ी देर में आपके पास पहुंचने वाले हैं, आपका हाल चाल भी पूछेंगे और आपके साथ थोड़ा सा टाइम भी गुजारेंगे। वो बोलता है सही है, जल्दी जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोलता है सही है, कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब जो उसका अंकल होता है वो देख रहा होता है उन दोनों को, ये दोनों काफ़ी देर से घर से निकले हुए हैं और आपस में घूम रहे हैं। वो गाड़ी से निकलता है और उसका सलाम लेता है। सलाम लेने के बाद वो बोलता है कि तुम कहाँ थे इतनी देर से? वो बोलता है कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने गए थे। बोलते इतनी देर लगा दी? इतनी देर तो नहीं लगाते जितनी देर आपने लगा दी, लेकिन आज तुम दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हो। बोलते इसी तरह खुश रहा करो। उ- उसके बाद वो बोलता है कि क्या क्या शॉपिंग की है आपने? बोलते उधर भी गए थे अंकल की जानिब कहीं? बोलता है नहीं, अभी हम लोगों ने वहाँ पर जाना है, अभी हम लोग वहाँ पर नहीं गए। बोलते चलो हुआ ना वहाँ से। नाजरीन, ड्रामे में दिखाते हैं कि ये गाड़ी में दोस्त घूम रहे होते हैं और काफ़ी स्पीड से आ रहे होते हैं। इतनी देर में सामने एक पार्क आ जाता है और उसके बीच में एक होटल होता है। ये बोलते हैं कि चलो आओ कोई होटल से खा पी लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं और सुकून कर लेते हैं। वो बोलती है बताओ क्या खाना पीना है? वो बोलती है कि इरादा तो नहीं है, चलो कोई हल्की फुल्की चीज़ खा पी लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह या कॉफ़ी पी लेते हैं। वो बोलती है कि बाहर गर्मी भी बहुत है, लेकिन अभी क्या करें। बोलते कौन नहीं, अभी चलते हैं, थोड़ा माहौल सही है, इतनी गर्मी भी नहीं है। वो बोलता है कि चलो कुछ खाना है तो बता दो, नहीं तो हम आगे चले जाते हैं। वो बोलता है कि नहीं ठीक है, चलो आ जाओ चलते हैं। उसके बाद वो गाड़ी पार्क में लगाते हैं। गाड़ी पार्क में लगाने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, कार का शीशा लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद वो चले जाते हैं पार्क में। वहाँ पे एक लॉन बना होता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि बोलते चलो आज जल्दी जल्दी से कुछ ही खा पी के वहाँ से लेके आ जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारा माहौल बना होता है। उसके बाद वो वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम दोनों घूमते हैं फिरते हैं और वहाँ पे खा रहे होते हैं। इतनी देर के बाद वो बोलती है कि आज मौसम भी सही है और आज हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वो काफ़ी देर एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो वापस आते हैं और दूसरी जानब जो उनका अंकल होता है वो काफ़ी बीमार पड़ा होता है। उसे कॉल आती है कि बोलते कितनी देर हो गई, तुम अभी तक वापस नहीं आए हो, तुम कहाँ हो? वो बोलते कि बस हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो। उसके बाद वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय करने के बाद वो उसको कॉल करते हैं कि कुछ खाना पीना है तो हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं। आपकी तबीयत कैसी है? वो बोलता है कि अभी तो मैं ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी मेडिसन तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में हूँ। वो बोलता है कि चलो हम लोग थोड़ी देर में आपके पास पहुंचने वाले हैं, आपका हाल चाल भी पूछेंगे और आपके साथ थोड़ा सा टाइम भी गुजारेंगे। वो बोलता है सही है, जल्दी जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोलता है सही है, कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब जो उसका अंकल होता है वो देख रहा होता है उन दोनों को, ये दोनों काफ़ी देर से घर से निकले हुए हैं और आपस में घूम रहे हैं। वो गाड़ी से निकलता है और उसका सलाम लेता है। सलाम लेने के बाद वो बोलता है कि तुम कहाँ थे इतनी देर से? वो बोलता है कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने गए थे। बोलते इतनी देर लगा दी? इतनी देर तो नहीं लगाते जितनी देर आपने लगा दी, लेकिन आज तुम दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हो। बोलते इसी तरह खुश रहा करो। उ- उसके बाद वो बोलता है कि क्या क्या शॉपिंग की है आपने? बोलते उधर भी गए थे अंकल की जानिब कहीं? बोलता है नहीं, अभी हम लोगों ने वहाँ पर जाना है, अभी हम लोग वहाँ पर नहीं गए। बोलते चलो हुआ ना वहाँ से। नाजरीन, ड्रामे में दिखाते हैं कि ये गाड़ी में दोस्त घूम रहे होते हैं और काफ़ी स्पीड से आ रहे होते हैं। इतनी देर में सामने एक पार्क आ जाता है और उसके बीच में एक होटल होता है। ये बोलते हैं कि चलो आओ कोई होटल से खा पी लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं और सुकून कर लेते हैं।
वो बोलती है बताओ क्या खाना पीना है। वो बोलती है कि इरादा तो नहीं है, चलो कोई हल्की फुल्की चीज़ खा पी लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह या कॉफ़ी पी लेते हैं। वो बोलती है कि बाहर गर्मी भी बहुत है लेकिन अभी क्या करें। बोलते कौन नहीं, अभी चलते हैं, थोड़ा माहौल सही है, इतनी गर्मी भी नहीं है। वो बोलता है कि चलो कुछ खाना है तो बता दो, नहीं तो हम आगे चले जाते हैं। वो बोलता है कि नहीं ठीक है चलो आ जाओ चलते हैं। उसके बाद वो गाड़ी पार्क में लगाते हैं। गाड़ी पार्क में लगाने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, कार का शीशा लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद वो चले जाते हैं पार्क में। वहाँ पे एक लॉन बना होता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि बोलते चलो आज जल्दी जल्दी से कुछ ही खा पी के वहाँ से लेके आ जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारा माहौल बना होता है। उसके बाद वो वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम दोनों घूमते हैं फिरते हैं और वहाँ पे खा रहे होते हैं। इतनी देर के बाद वो बोलती है कि आज मौसम भी सही है और आज हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वो काफ़ी देर एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो वापस आते हैं और दूसरी जानब जो उनका अंकल होता है वो काफ़ी बीमार पड़ा होता है। उसे कॉल आती है कि बोलते कितनी देर हो गई तुम अभी तक वापस नहीं आए हो, तुम कहाँ हो। वो बोलते कि बस हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो। उसके बाद वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय करने के बाद वो उसको कॉल करते हैं कि कुछ खाना पीना है तो हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं, आपकी तबीयत कैसी है। वो बोलता है कि अभी तो मैं ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी मेडिसन तो मैं खा रहा हूँ लेकिन हॉस्पिटल में हूँ। वो बोलता है कि चलो हम लोग थोड़ी देर में आपके पास पहुँचने वाले हैं, आपका हाल चाल भी पूछेंगे और आपके साथ थोड़ा सा टाइम भी गुजारेंगे। वो बोलता है सही है, जल्दी जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोलता है सही है, कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब जो उसका अंकल होता है वो देख रहा होता है उन दोनों को। ये दोनों काफ़ी देर से घर से निकले हुए हैं और आपस में घूम रहे हैं। वो गाड़ी से निकलता है और उसका सलाम लेता है। सलाम लेने के बाद वो बोलता है कि तुम कहाँ थे इतनी देर से। वो बोलता है कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने गए थे। बोलते इतनी देर लगा दी, इतनी देर तो नहीं लगाते जितनी देर आपने लगा दी, लेकिन आज तुम दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हो। बोलते इसी तरह खुश रहा करो। उसके बाद वो बोलता है कि क्या क्या शॉपिंग की है आपने। बोलते उधर भी गए थे अंकल की जानिब कहीं। बोलते हैं नहीं अभी हम लोगों ने वहाँ पर जाना है, अभी हम लोग वहाँ पर नहीं गए। बोलते चलो हुआ ना वहाँ से। नाजरीन, ड्रामे में दिखाते हैं कि ये गाड़ी में दोस्त घूम रहे होते हैं और काफ़ी स्पीड से आ रहे होते हैं। इतनी देर में सामने एक पार्क आ जाता है और उसके बीच में एक होटल होता है। ये बोलते हैं कि चलो आओ कोई होटल से खा पी लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं और सुकून कर लेते हैं। वो बोलती है बताओ क्या खाना पीना है। वो बोलती है कि इरादा तो नहीं है, चलो कोई हल्की फुल्की चीज़ खा पी लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह या कॉफ़ी पी लेते हैं। वो बोलती है कि बाहर गर्मी भी बहुत है लेकिन अभी क्या करें। बोलते कौन नहीं, अभी चलते हैं, थोड़ा माहौल सही है, इतनी गर्मी भी नहीं है। वो बोलता है कि चलो कुछ खाना है तो बता दो, नहीं तो हम आगे चले जाते हैं। वो बोलता है कि नहीं ठीक है चलो आ जाओ चलते हैं। उसके बाद वो गाड़ी पार्क में लगाते हैं। गाड़ी पार्क में लगाने के बाद वो बाहर चले जाते हैं, कार का शीशा लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद वो चले जाते हैं पार्क में। वहाँ पे एक लॉन बना होता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि बोलते चलो आज जल्दी जल्दी से कुछ ही खा पी के वहाँ से लेके आ जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारा माहौल बना होता है। उसके बाद वो वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम दोनों घूमते हैं फिरते हैं और वहाँ पे खा रहे होते हैं। इतनी देर के बाद वो बोलती है कि आज मौसम भी सही है और आज हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वो काफ़ी देर एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो वापस आते हैं और दूसरी जानब जो उनका अंकल होता है वो काफ़ी बीमार पड़ा होता है। उसे कॉल आती है कि बोलते कितनी देर हो गई तुम अभी तक वापस नहीं आए हो, तुम कहाँ हो। वो बोलते कि बस हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो। उसके बाद वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय करने के बाद
وہ اس کو کال کرتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا ہے تو ہم آپ کے لیے لے کر آ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک ہوں، کافی بہتر ہوں، لیکن ابھی بھی میڈیسن تو میں کھا رہا ہوں لیکن ہاسپٹل میں ہوں۔ وہ بولتا ہے کہ چلو ہم لوگ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، آپ کا حال چال بھی پوچھیں گے اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی گزاریں گے۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، جلدی جلدی سے آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کو، کہ یہ دونوں کافی دیر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور آپس میں گھوم رہے ہیں۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہے اور اس کا سلام لیتا ہے۔ سلام لینے کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ وہ بولتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا شاپنگ کرنے گئے تھے۔ بولتے اتنی دیر لگا دی؟ اتنی دیر تو نہیں لگاتے جتنی دیر آپ نے لگا دی، لیکن آج تم دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ بولتے اسی طرح خوش رہا کرو۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کیا کیا شاپنگ کی ہے آپ نے؟ بولتے ادھر بھی گئے تھے انکل کی جانب کریں۔ بولتا ہے نہیں، ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر جانا ہے، ابھی ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے۔ بولتے چلو ہوا نا وہاں سے۔ ناظرین، ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ یہ گاڑی میں دوست گھوم رہے ہوتے ہیں اور کافی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں سامنے ایک پارک آ جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک ہوٹل ہوتا ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ چلو آؤ کوئی ہوٹل سے کھا پی لیتے ہیں، یہاں پہ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور سکون کر لیتے ہیں۔ وہ بولتی ہے بتاؤ کیا کھانا پینا ہے؟ وہ بولتی ہے کہ ارادہ تو نہیں ہے، چلو کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا پی لیتے ہیں، آئس کریم وغیرہ یا کافی پی لیتے ہیں۔ وہ بولتی ہے کہ باہر گرمی بھی بہت ہے لیکن ابھی کیا کریں؟ بولتے کوئی نہیں، ابھی چلتے ہیں، تھوڑا ماحول صحیح ہے، اتنی گرمی بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کہ چلو کچھ کھانا ہے تو بتا دو، نہیں تو ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ بولتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، چلو آ جاؤ چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ گاڑی پارک میں لگاتے ہیں۔ گاڑی پارک میں لگانے کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں، کار کا شیشہ لاک کرتے ہیں۔ لاک کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پارک میں۔ وہاں پہ ایک لان بنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ بولتے چلو آج جلدی جلدی سے کچھ کھا پی کے وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ کافی سارا ماحول بنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے آئس کریم لیتے ہیں۔ آئس کریم دونوں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد وہ بولتی ہے کہ آج موسم بھی صحیح ہے اور آج ہم دونوں انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کافی دیر انجوائے کرتے ہیں۔ انجوائے کرنے کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور دوسری جانب جو ان کا انکل ہوتا ہے وہ کافی بیمار پڑا ہوتا ہے۔ اسے کال آتی ہے کہ بولتے کتنی دیر ہو گیا، تم ابھی تک واپس نہیں آئے ہو، تم کہاں ہو؟ وہ بولتے کہ بس ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ انجوائے کرنے کے بعد وہ اس کو کال کرتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا ہے تو ہم آپ کے لیے لے کر آ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک ہوں، کافی بہتر ہوں، لیکن ابھی بھی میڈیسن تو میں کھا رہا ہوں لیکن ہاسپٹل میں ہوں۔ وہ بولتا ہے کہ چلو ہم لوگ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، آپ کا حال چال بھی پوچھیں گے اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی گزاریں گے۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، جلدی جلدی سے آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کو، کہ یہ دونوں کافی دیر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور آپس میں گھوم رہے ہیں۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہے اور اس کا سلام لیتا ہے۔ سلام لینے کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ وہ بولتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا شاپنگ کرنے گئے تھے۔ بولتے اتنی دیر لگا دی؟ اتنی دیر تو نہیں لگاتے جتنی دیر آپ نے لگا دی، لیکن آج تم دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ بولتے اسی طرح خوش رہا کرو۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کیا کیا شاپنگ کی ہے آپ نے؟ بولتے ادھر بھی گئے تھے انکل کی جانب کریں۔ بولتا ہے نہیں، ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر جانا ہے، ابھی ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے۔ بولتے چلو ہوا نا وہاں سے۔ ناظرین، ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ یہ گاڑی میں دوست گھوم رہے ہوتے ہیں اور کافی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں سامنے ایک پارک آ جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک ہوٹل ہوتا ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ چلو آؤ کوئی ہوٹل سے کھا پی لیتے ہیں،
यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं और सुकून कर लेते हैं। वो बोलती है बताओ क्या खाना पीना है। वो बोलती है कि इरादा तो नहीं है, चलो कोई हल्की फुल्की चीज़ खा पी लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह या कॉफ़ी पी लेते हैं। वो बोलती है कि बाहर गर्मी भी बहुत है लेकिन अभी क्या करें। बोलते कौन नहीं अभी चलते हैं, थोड़ा माहौल सही है, इतनी गर्मी भी नहीं है। वो बोलता है कि चलो कुछ खाना है तो बता दो, नहीं तो हम आगे चले जाते हैं। वो बोलता है कि नहीं ठीक है चलो आ जाओ चलते हैं। उसके बाद वो गाड़ी पार्क में लगाते हैं। गाड़ी पार्क में लगाने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। कार का शीशा लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद वो चले जाते हैं पार्क में। वहाँ पे एक लॉन बना होता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि बोलते चलो आज जल्दी जल्दी से कुछ ही खा पी के वहाँ से लेके आ जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारा माहौल बना होता है। उसके बाद वो वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम दोनों घूमते हैं फिरते हैं और वहाँ पे खा रहे होते हैं। इतनी देर के बाद वो बोलती है कि आज मौसम भी सही है और आज हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वो काफ़ी देर एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो वापस आते हैं और दूसरी जानब जो उनका अंकल होता है वो काफ़ी बीमार पड़ा होता है। उसे कॉल आती है कि बोलते कितनी देर हो गई तुम अभी तक वापस नहीं आए हो, तुम कहाँ हो। वो बोलते कि बस हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो। उसके बाद वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय करने के बाद वो उसको कॉल करते हैं कि कुछ खाना पीना है तो हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं, आपकी तबीयत कैसी है। वो बोलता है कि अभी तो मैं ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी मेडिसन तो मैं खा रहा हूँ लेकिन हॉस्पिटल में हूँ। वो बोलता है कि चलो हम लोग थोड़ी देर में आपके पास पहुँचने वाले हैं, आपका हाल चाल भी पूछेंगे और आपके साथ थोड़ा सा टाइम भी गुजारेंगे। वो बोलता है सही है, जल्दी जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोलता है सही है, कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब जो उसका अंकल होता है वो देख रहा होता है उन दोनों को। ये दोनों काफ़ी देर से घर से निकले हुए हैं और आपस में घूम रहे हैं। वो गाड़ी से निकलता है और उसका सलाम लेता है। सलाम लेने के बाद वो बोलता है कि तुम कहाँ थे इतनी देर से। वो बोलता है कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने गए थे। बोलते इतनी देर लगा दी, इतनी देर तो नहीं लगाते जितनी देर आपने लगा दी, लेकिन आज तुम दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हो। बोलते इसी तरह खुश रहा करो। उसके बाद वो बोलता है कि क्या क्या शॉपिंग की है आपने। बोलते उधर भी गए थे अंकल की जानिब कहीं। बोलते हैं नहीं अभी हम लोगों ने वहाँ पर जाना है, अभी हम लोग वहाँ पर नहीं गए। बोलते चलो हुआ ना वहाँ से। नाजरीन, ड्रामे में दिखाते हैं कि ये गाड़ी में दोस्त घूम रहे होते हैं और काफ़ी स्पीड से आ रहे होते हैं। इतनी देर में सामने एक पार्क आ जाता है और उसके बीच में एक होटल होता है। ये बोलते हैं कि चलो आओ कोई होटल से खा पी लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं और सुकून कर लेते हैं। वो बोलती है बताओ क्या खाना पीना है। वो बोलती है कि इरादा तो नहीं है, चलो कोई हल्की फुल्की चीज़ खा पी लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह या कॉफ़ी पी लेते हैं। वो बोलती है कि बाहर गर्मी भी बहुत है लेकिन अभी क्या करें। बोलते कौन नहीं अभी चलते हैं, थोड़ा माहौल सही है, इतनी गर्मी भी नहीं है। वो बोलता है कि चलो कुछ खाना है तो बता दो, नहीं तो हम आगे चले जाते हैं। वो बोलता है कि नहीं ठीक है चलो आ जाओ चलते हैं। उसके बाद वो गाड़ी पार्क में लगाते हैं। गाड़ी पार्क में लगाने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। कार का शीशा लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद वो चले जाते हैं पार्क में। वहाँ पे एक लॉन बना होता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि बोलते चलो आज जल्दी जल्दी से कुछ ही खा पी के वहाँ से लेके आ जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारा माहौल बना होता है। उसके बाद वो वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम दोनों घूमते हैं फिरते हैं और वहाँ पे खा रहे होते हैं। इतनी देर के बाद वो बोलती है कि आज मौसम भी सही है और आज हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वो काफ़ी देर एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो वापस आते हैं और दूसरी जानब जो उनका अंकल होता है वो काफ़ी बीमार पड़ा होता है। उसे कॉल आती है कि बोलते कितनी देर हो गई तुम अभी तक वापस नहीं आए हो, तुम कहाँ हो। वो बोलते कि बस हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो।
اس کے بعد وہ وہاں پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ انجوائے کرنے کے بعد وہ اس کو کال کرتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا ہے تو ہم آپ کے لیے لے کر آ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک ہوں، کافی بہتر ہوں، لیکن ابھی بھی میڈیسن تو میں کھا رہا ہوں، لیکن ہاسپٹل میں ہوں۔ وہ بولتا ہے کہ چلو ہم لوگ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، آپ کا حال چال بھی پوچھیں گے اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی گزاریں گے۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، جلدی جلدی سے آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتا ہے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان دونوں کو، کہ یہ دونوں کافی دیر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور آپس میں گھوم رہے ہیں۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہے اور اس کا سلام لیتا ہے۔ سلام لینے کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ وہ بولتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا شاپنگ کرنے گئے تھے۔ بولتے اتنی دیر لگا دی؟ اتنی دیر تو نہیں لگاتے جتنی دیر آپ نے لگا دی، لیکن آج تم دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ بولتے اسی طرح خوش رہا کرو۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کیا کیا شاپنگ کی ہے آپ نے؟ بولتے ادھر بھی گئے تھے انکل کی جانب کے، نہیں بولتا نہیں ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر جانا ہے، ابھی ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے۔ بولتے چلو ہوا نا وہاں سے۔